दोस्त दोस्त ना रहा, आज यही कह रहा होगा पाकिस्तान। Saudi Arabia, UAE, Qatar and the others, we'd like to have them immediately join and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And I think they owe that to us, to be honest. I think because that really would be a tremendous sign. And I think those countries owe it to us. किसी से भी दोस्ती मानने का कोई डोनाल्ड ट्रंप का कोई इतिहास भी नहीं रहा है और मुझे लगता है भविष्य में भी वो ऐसा नहीं करेंगे। किसी भी दोस्त को दगा देना ऐसा लगता है कि बिल्कुल उनकी खसलत का हिस्सा है, उनके डीएनए का हिस्सा है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। हमारे चैनल के तमाम दर्शकों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब खुशियों से ईद मना रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, एक दूसरे के घर जा रहे हैं, गले मिल रहे हैं। लेकिन आप सोचिए पश्चिम एशिया के बारे में, जहां जंग के बादल मंडरा रहे हैं। जी हाँ, पिछले 48 घंटे में एक नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से 2 बार अटैक हुआ है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की धमकी दी है, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि कोई भी संधि ईरान और अमेरिका के बीच, ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच मुमकिन नहीं लग रही है। इस वक्त आप देखिए, मैं आपके सामने आ रही हूं जो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बीच, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा है मुस्लिम देशों को वो बाकायदा तौर पर धमकी दे रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि उनको अब्राहम अकॉर्ड, जिसके तहत इजराइल को मान्यता देनी होगी, उस अकॉर्ड को मानना ही होगा। यानी सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट और जॉर्डन अगर ये साइन नहीं करते अब्राहम अकॉर्ड्स, तो हम सीधे तौर पर कोई भी डील नहीं होगी ईरान के साथ, और ये जो मुल्क हैं ये हमारे कर्जदार हैं। आइए इस बयान को सुनते हैं। Saudi Arabia, UAE, Qatar and the others, we'd like to have them immediately join and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And I think they owe that to us, to be honest. I think because that really would be a tremendous sign. And I think those countries owe it to us. आप अपनी स्क्रीन पर ये देखिए, ये एक ईद की मुबारकबाद का पोस्टर नजर आता है आपको। ये पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार हामिद मीर ने भेजा और उसमें सीधे तौर पे लिखा हुआ था नो टू अब्राहम अकॉर्ड, यानी इजराइल को मान्यता नहीं देगा पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा देश है, इस जंग के दौरान जब से इस पर सीज फायर को लेकर बातचीत हुई है, पाकिस्तान ने अपनी पूरी रेपुटेशन, एक तरह से पूरे अपने मुल्क को एक ऑफर कर दिया, प्रस्ताव दे दिया कि हम यहाँ पर शांति वार्ता करेंगे और हर तरह से कंधा देने से लेकर, हाथ उठाने से लेकर, मैं कहूँगी सहारा देने तक अमेरिका की हर तरह से मदद की है। लेकिन आप ये देखिए, अमेरिका पाकिस्तान तक को धमकी देने से बाज नहीं आया है। यानी सऊदी अरब के साथ भी उसकी डील है, बाकायदा एक डिफेंस डील, उसके बावजूद भी इजिप्ट के साथ देखें तब भी, टर्की के साथ रिश्ते देखें तब भी, लेकिन इस सब के बीच जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो पूरे तरीके से फंस गया है। क्योंकि एक जो पॉपुलर परसेप्शन है, यानी अगर ये बात मान भी लेता है पाकिस्तान की जो स्टेट है, जो सरकार है, तो सड़कों पे आप देखिए जिस तरह का उबाल नजर आएगा। क्योंकि इस वक्त जबकि ईद मनाई जा रही है, पूरे पाकिस्तान में एक तरह का एक मूवमेंट, एक आंदोलन नजर आ रहा है। अगर आप पाकिस्तानी प्रेस को पढ़ने की कोशिश करें कि किस तरह से हर तरफ से कैच 22 सिचुएशन जिसे कहते हैं, एक तरफ कुआ और दूसरी तरफ खाई। मैं आपको बताऊंगी कि क्यों असंभव है, बाकी देशों का भी जिक्र करूंगी, और क्यों अब्राहम अकॉर्ड को लेकर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर। अचानक ये कहां से आ गया कि अगर आप ईरान के साथ डील कर रहे हैं तो इजराइल को आपको मान्यता देनी पड़ेगी। किस तरह का बेहुदा मजाक है। इससे पहले कि मैं दूसरे देशों की तरफ आऊं और आपको ये भी बताऊं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा गिरवी रख देना चाहते हैं वेस्ट एशिया के इन तमाम देशों को इजराइल के आगे, कि ये बता सकें जो पूरी एक यहूदी लॉबी है, ज़ायनिस्ट लॉबी है, जो यूएस की हुकूमत के एक बड़े हिस्से को चलाती है, कि देखिए मैं ईरान के साथ डील कर रहा हूं, जो कि ज्यादातर लोग अलोकप्रिय है, पॉपुलर नहीं है उनका ये स्टेप, लेकिन मैं इजराइल को भी किस तरह से फायदा पहुंचा रहा हूं। तो इजराइल को हर तरह से फायदा होगा इस डील के बावजूद भी। और ये पूरे तरीके से अब्राहम अकॉर्ड एंटी ईरान अकॉर्ड, एक एंटी ईरान संधि मानी जाती है। लेकिन एक ही पल में इंतजार कीजिए, मैं पहले पाकिस्तान पर बात पूरी कर लेती हूं। तो पाकिस्तान का आप ये देखिए, पूरे तरीके से देखिए, मैंने आपको बताया कि इजराइल के इंटरेस्ट के आगे एक तरह से हॉस्टेज बनाने की ये पूरी कोशिश है। अब अब्राहम अकॉर्ड क्या है पहले ये जान लेते हैं और उसके बाद मैं झट से आती हूं और पाकिस्तान की चर्चा करती हूं। अब्राहम अकॉर्ड आपके सामने ये देखिए कि एक यूएस की मध्यस्थता वाला, उसकी ब्रोकर्ड जो है अग्रीमेंट है इजराइल और बाकी अरब जो देश हैं उनके बीच। ट्रंप के पहले टर्म में ही अब्राहम अकॉर्ड की घोषणा की गई थी और उसको माना भी गया था। एक तरह से पूरे वेस्ट एशिया में ये एक शांति की स्थापना के तौर पे देखा जा रहा था, लेकिन ईरान की कीमत पर, क्योंकि ईरान के विरोध में एक तरह से इसको माना जाता रहा है। यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान, ये तमाम जो थे ये शामिल हुए थे इस पूरे अकॉर्ड में।
اور ایک طرح سے میں کہوں گی کہ ایک اینٹی ایران الائنمنٹ، یعنی ایران کے خلاف ایک طرح سے پورا ایک بلاک بن گیا تھا، یہ مانا گیا تھا. ایک طرح کا اکنامک انٹیگریشن تھا اور نارملائزیشن تھا اسرائیل کی تمام طرح کی زیادتیاں جو فلسطین پر کرتا رہتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ کنٹروورشل، یہ پورے طریقے سے ووادت ہے، صرف پاکستان میں نہیں، صرف باقی کچھ اور مسلم دیشوں میں نہیں، پورے ویسٹ ایشیا میں، اور اس کے علاوہ اب تو یہاں ساؤتھ ایشیا تک آ گئے ہیں. پورا یہ اکارڈ کی جو چرچا ہو رہی ہے، ٹرکی تک پہنچ گئی ہے پوری یہ بات کہ دو الگ الگ طرح کی چیزیں ہیں. کیا ایران ڈیل سے اسرائیل کے ریکگنیشن کا کیا تعلق ہے؟ کوئی بتائے ذرا، کوئی ایسا ہوشیار عقل مند ہمارا درشک ہے جو بتا سکے ہمیں کہ کوئی اس کا سمبند ہے آپس میں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ پورے طریقے سے دو الگ الگ ایشو ہیں. پاکستان کے جو ادھیکاری ہیں وہ سیدھے طور پہ کہہ چکے ہیں کہ دونوں کو انٹر لنک نہیں کیا جا سکتا، سیدھے طور پہ اس بات کو وہ کہہ چکے ہیں. اور غزہ کی جو یہ پوری جنگ ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو کس طرح سے یہ نارملائزیشن جو سامانیہ کرن ہے اسرائیل کی، یہ بہت ہی ناانصافی بھری اور میں کہوں گی سیدھے طور پر نرسنگھاری جو نیتیاں ہیں فلسطین کے پرتی، ایک طرح سے اس کو سینکشن دینا ہے کہ ہم اگری کرتے ہیں، ہم اس بات سے سہمت ہیں کہ جو بھی کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جو کرتا رہا ہے 2 سال سے، ہزاروں کی تعداد میں 70-80 ہزار ایسٹیمیٹ تو یہاں تک ہے 1 لاکھ سے زیادہ اوپر فلسطینیوں کی ہتیا کر دی گئی ہے اسرائیل کے ذریعے. تو کیا اس کو نارملائز کیا جائے گا؟ اب یہ دیکھیے جو ملک اس میں پربھاوت ہو رہے ہیں اس میں سعودی عرب ہے، قطر ہے، پاکستان ہے، ٹرکی ہے. سیدھے طور پہ دیکھا جائے تو پورے طریقے سے ان تمام ملکوں کے لیے زمین پر جو سڑک کا ایک سینٹیمنٹ ہے اس کے بالکل خلاف ہے. پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا ہے پورے طریقے سے، کیونکہ پاکستان کے لیے آپ دیکھیے پاکستان کی جو استھاپنا ہے وہی ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے، وہ کہ اسلامک جو تھیولوجی ہے اس پر آدھارت ہے کہ اسلام کے نام پر دیش بنایا گیا. دوسرا جو راجیہ ہے فلسطین، اس پر وہاں مسلمانوں پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے. کیا پاکستان اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ دوسری مہتوپورن بات آپ یہ دیکھیے کہ پوری جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، یعنی میں نے کہا کہ سڑک پر آ جائیں گے ہزاروں لاکھوں لوگ، ابھی بھی وہاں ایک طرح کا پاپولر موومنٹ چل رہا ہے. دوسرے اگر ریجنل پالیٹکس کے حساب سے دیکھا جائے تو اسرائیل کو اب بھارت کے بہت نزدیک دیکھا جانے لگا ہے. آپ کو یاد ہے مدرہڈ فادرہڈ والا پورا سٹیٹمنٹ نریندر مودی جی نے اسرائیل کی سنسد میں جا کے دیا تھا. تو اب جب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بھارت اسرائیل کے نزدیک ہے تو پاکستان اپنے ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ ایک بلاک میں نہیں دکھنا چاہے گا جہاں بھارت ہے. تو سیدھے طور پر آپ یہ دیکھیے ریجنل جو اسٹریٹجی ہے اس کے حساب سے بھی ملٹری کیلکولیشن بھی آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی جو اس کا ایک ملٹری معاہدہ ہے اس کے حساب سے بھی اس کا بالکل سینس نہیں بنتا. اب یہ دیکھیے آفیشیل جو پاکستان پوزیشن ہے پاکستان کی وہ کیا ہے. پاکستان کی ہمیشہ سے ایک لانگ سٹینڈنگ پالیسی یہی رہی ہے کہ کوئی بھی ریکگنیشن اسرائیل کو نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی انڈیپینڈنٹ فلسطینی راجیہ نہیں بن جاتا، جب تک کہ ایک الگ دیش راجیہ نہیں بن جاتا فلسطین، تب تک نہیں مانا جائے گا. اور دیکھیے پاکستان کی 1947 سے یہ پالیسی رہی ہے. یہ دونوں دیش جب پاکستان بنا اسی سال آپ دیکھیے یہ بنا اسرائیل بنا. تو دونوں کا اتہاس بالکل ایک جیسا ہے، ایک یہودی دھرم کے آدھار پر بنا اور ایک اسلام کے آدھار پر دیش بنا جب بھارت کا بٹوارا ہوا. تو جو پورے طریقے سے اسلام کی جو پوری ڈیفینیشن ہے اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے اور فلسطین کا جو سیلف ڈٹرمنیشن یعنی اپنی آزادی اپنے اختیار میں ہونے کا جو پورا پرنسپل ہے، پاکستان اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. اور آپ کو یہ بات معلوم ہے، پاکستانیوں کو تو معلوم ہوگی، ہندوستانیوں کو کیا یہ بات معلوم ہے کہ پاکستان کے باقاعدہ پاسپورٹ پر یہ لکھا رہا ہے ہمیشہ کہ ویلڈ فار آل کنٹریز ایکسیپٹ اسرائیل. اسرائیل کے علاوہ باقی تمام دیشوں میں جانے کے لیے وید ہے یہ پاسپورٹ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا ویہمنٹلی اپوز کرتا ہے اسرائیل کو، خاص کر جو ان کی پوری پالیٹکس ہے. تو اب جو پاکستان کہہ رہا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس کو جو اس نے پورے طریقے سے بتایا ہے، رائٹرز کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ ابراہم اکارڈ اور ایران نیگوسیشنز دونوں الگ الگ مدے ہیں، ان کو امریکہ کو ساتھ لے کر نہیں چلنا چاہیے اور دونوں جوڑے نہیں جا سکتے. اور ایک طرح سے یہ میں کہوں گی ایک سافٹر وے ہے ٹرمپ کو یہ بتانے کا کہ آپ کی بات ہمیں ناگوار ہے اور آپ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں تک کہ دیکھیے پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں خاص کر، انہوں نے تو سیدھے طور پہ اس بات کو اور زیادہ مضبوط طریقے سے کہا ہے. انہوں نے سیدھے طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی اپنی جو فنڈامنٹل ہماری جو آئیڈیالوجی ہے، جو بنیادی ہماری آئیڈیالوجی ہے، وچار دھارا ہے، اس سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور یہ کسی بھی طریقے کا کوئی اکارڈ میں ہم حصہ نہیں لیں گے. اب آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے، جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان کی سڑکیں لوگوں سے بھر جائیں گی، پٹ جائیں گی اگر اس طرح کا کوئی ابراہم اکارڈ سے سوچے گا بھی اگر پاکستان کی سرکار یا ان کی ملٹری، تو سیدھے طور پر یہ ناممکن ہے لگ بھگ کہ وہاں جو دھرم پر آدھارت پارٹیاں ہیں وہ بھی اس بات کا وروध کریں گی، جو عام لوگ ہیں وہ بھی اس بات کا وروਧ کریں گے، سول سوسائٹی کے لوگ، میڈیا کے لوگ، یہ تمام لوگ اس بات کا وروਧ کریں گے اور ایک طرح کا اسلامک موبلائزیشن دیکھنے کو مل سکتا ہے. اور یہ تمام باتیں یہ سب فورن پریس لکھ رہا ہے پاکستان کے بارے میں. انہی کا یہ ایک طرح سے میں انالیسس آپ کو اور اپنے عقل سے سوچ کر دونوں کو ملا کر بتا رہی ہوں کہ کیا سوچ رہی ہے دنیا، کہ کس طرح سے پاکستان کو برے طریقے سے پھنسا دیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس نے. ایک ایسے دوست کو جس کو لگاتار وہ وائٹ ہاؤس میں بلا کر عاصم منیر صاحب کو ان کو لنچ کراتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے سب سے بڑے ادھیکاری اور سب سے بڑے نیتا وہاں پہنچ گئے. پاکستان
अमेरिका के और वहाँ पर पीस नेगोशिएशंस हुए, इसके बाद लगातार तारीफ होती रहती है। पाकिस्तान की तरफ से नोबेल पीस प्राइज देने का एक प्रस्ताव रखा गया, पाकिस्तान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाए, लेकिन इस सब के बीच भी किसी से भी दोस्ती मानने का कोई डोनाल्ड ट्रंप का कोई इतिहास भी नहीं रहा है, और मुझे लगता है भविष्य में भी वो ऐसा नहीं करेंगे। किसी भी दोस्त को दगा देना ऐसा लगता है कि बिल्कुल उनकी एक खसलत का हिस्सा है, उनके डीएनए का हिस्सा है। दोस्त ना रहा, आज यही कह रहा होगा पाकिस्तान। ईरान से भी देखिए जिस तरह के ताल्लुकात, जिस तरह के संबंध हैं ईरान से, पाकिस्तान के उस लिहाज से भी देखें, न सिर्फ कि उनका बॉर्डर मिलता है बल्कि हर तरह से एक इकोनॉमिक डिपेंडेंस भी है, दोनों को बॉर्डर भी मिलता है, सिक्योरिटी कंसर्न भी है बलूचिस्तान के मद्देनजर अगर देखा जाए, और इसके अलावा एनर्जी और ट्रेड दोनों का इंटरेस्ट है, यानी बिजली का भी जो पूरा कनेक्शन है, बिजली भी ईरान पाकिस्तान को बेचता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि कितना क्लोज ये कनेक्शन है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताया था कि कैसे जब इजराइल और भारत का एक मजबूत कनेक्शन ये बनता हुआ दिख रहा है, दोनों एक ही पाले में नजर आ रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान बिल्कुल दूर भागने की कोशिश करेगा। अब आखिरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है पाकिस्तान की जो इस्लामिक आइडेंटिटी है, इसके अलावा जो पाकिस्तान का जो पूरा जिस पर निर्भर करता है पाकिस्तान, और ये कॉन्ट्रडिक्शन आप देखिए, क्यों बिल्कुल सीधे मुंह क्यों नहीं कह सकता पाकिस्तान अमेरिका से कि दफा हो जाइए, हमें आप ये अकॉर्ड हम बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि IMF, जी हाँ, ये जो है IMF का पूरा सपोर्ट है पाकिस्तान को। इसके अलावा जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां से पूरी तरीके से फंडिंग आती है, चाहे वो UAE हो या सऊदी अरब हो, और ये रिजर्व है उनका। और इन देशों की जो गल्फ कंट्रीज हैं, इनके रिश्ते अमेरिका से हैं, तो अमेरिका जरा सी देर में बाह मरोड़ देगा ये जो गल्फ कंट्रीज हैं उनकी, कि आप मत दीजिए इनको पैसा, या इनके साथ कोई और समझौता मत कीजिए, और उधर पाकिस्तान परेशान हो सकता है। और US के साथ जो मिलिट्री रिलेशनशिप्स है, तो पूरी तरीके से मुझे लगता है बिल्कुल फंस गया है पाकिस्तान के, आखिर करे तो करे क्या। दोस्त ना रहा, यार ना रहा, परेशान कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ऐसे किसी भी देश के लिए जो मुस्लिम है लगभग असंभव है इजराइल के साथ इस वक्त अलाइन करना। तो सीधे तौर पर जितना भी कहने की कोशिश करे, टर्की के लिए भी जो एर्दोआन हैं वो सीधे तौर पर क्रिटिसाइज कर चुके हैं इजराइल को, एक नहीं कई बार, और इजराइल ने यहाँ तक कि हमला करने की धमकी तक दी थी कि हम टर्की पर हमला कर सकते हैं अगर ये नहीं हुआ। तो इजराइल के लिए, टर्की के लिए भी असंभव है, इजिप्ट और जॉर्डन के लिए भी बहुत मुश्किल है, उनकी घरेलू पॉलिटिक्स के मद्देनजर भी। तो जो पूरी तरीके से आप ये देखने की कोशिश करेंगे स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी वही है कि रिपब्लिकन लोग नाराज हैं कि ट्रंप क्यों ये डील करना चाहते हैं ईरान के साथ। तो उनको ये बताएंगे कि देखिए हम इसमें ईरान का नुकसान ही करने जा रहे हैं और इजराइल को हम फायदा पहुंचाएंगे, इजराइल को नॉर्मलाइज करेंगे उनका जो रिलेशनशिप है बाकी देशों के साथ, और इससे इजराइल को फायदा होगा। तो वहां जो नरसंहारी एक ज्यूश जो लॉबी है जो अमेरिका पर जिसका काफी हद तक कब्जा है, वो इस बात को लेकर खुश हो जाएगी। ये करने की वो कोशिश कर रहे हैं। सीधे तौर पर आप ये देखिए कि अरब और इजराइल के रिश्तों को नॉर्मलाइज करके एक तरह से इजराइल की जो चौकीदारी करता है अमेरिका, उसको भी बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सीधे तौर पर यहाँ सवाल यही पैदा हो रहा है कि अगर ये इसी तरीके से बातचीत चलती रही तो मेरी नज़र में ये असंभव है, ये नामुमकिन है कि कोई पीस अग्रीमेंट पे US और ईरान पहुंच सकते हैं। इसका मतलब जंग के जो मैंने आपसे कहा काले बादल जो मंडरा रहे हैं वो और ज्यादा गहरा सकते हैं। अब आखिरी बिल्कुल बात आपसे कि जो सीधे तौर पे देखिए ट्रंप जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि पूरे मिडल ईस्ट को इस तरह से डिजाइन किया जाए, पश्चिम एशिया को, कि इजराइल ही उसकी धुरी बने, उसका केंद्र बने। और जिस तरह की बदनामी हुई है और जिस तरह से इजराइल अलग थलग पड़ा है इस पूरे खित्ते में, उसको वापस लाया जा सके और ईरान को एक अनटचेबल, एक अछूत, एक राष्ट्र के तौर पर, एक देश के तौर पर इस पूरे खित्ते में स्थापित कर दिया जाए, जिससे जंग का सीधा सीधा नुकसान ईरान को हो।